استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ملک میں بہتر طرز حکمرانی اور انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 4 صوبوں کی تقسیم اور نئے صوبوں کے قیام کا باضابطہ مطالبہ کر دیا ہے. موجودہ صوبوں کو ان کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے 3 انتظامی صوبوں نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی. بہت اعلیٰ تجویز ہے. اور بات سنو، یہ استحکام پاکستان پارٹی نے تو اللہ کا شکر ہے بات کی ہے. میں کب سے چیخ رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں نے ساری تفصیل دی تھی کہ خدا کا خوف کرو. فورٹ منرو میں بیٹھا بندہ سینکڑوں میلوں کے فاصلے، ادھر کوئٹہ ادھر فلانا. یہ راجواڑے ہیں، یہ چیف ڈمز ہیں اور فیف ڈمز ہیں. یہ عوام کے مزار کے دربار پہ چڑھی ہوئی دیگیں ہیں. وہ ان سے تو کئی ملک ان سے چھوٹے ہیں. ایڈا صوبہ. یہ تو دیانتدار آدمی بھی نا، انسان کا بچہ ہو، وہ کہے گا نہیں جی اس کو وائبل بناؤ، اس کا یونٹ جو ہیں چھوٹے کرو. اس زندگی میں ہم نے بھی ایک بار حماقت کی تھی. کمبائن ہارویسٹرز پاکستان میں پنجاب میں انٹروڈیوس کرائیں. تعداد کے بارے میں ہوش نہیں تھی کہ پاکستان میں یہ مینج نہیں ہوگا. عجیب سا یہ مسخرہ سا نظام ہے. یہ ہم نے بڑا ویبڈا کو چیخے چلائے کہ بھئی کوئی کہیں 2 کمبائنز کہیں کام کر رہی ہیں، 2 کہیں کر رہی ہیں، 2 کہیں، ہمیں وائرلیس کی اجازت دے دو. نہیں جی، ان ہر بندے دے ہاتھ 'چ وائرلیس ہیں. تو بعد میں ہم نے سوچا کہ یار اتنی کمبائنز لائیں تو وہ مینج ہو نہیں سکتا. تو یونٹس اپنے چھوٹے کرو. یہ چیف ڈمز فیف ڈمز راجواڑے ہیں جنہیں وزیر اعلی یا اپکی آئی جی تے چیف سیکرٹری نو ملنا ہے. وہ سینکڑوں کلومیٹر دارالحکومت پہنچن لئی. وہ اللہ معاف کرے، گوادر کا رہنے والا سینکڑوں میل کا فاصلہ کر کے کوئٹہ پہنچے. پاکستانی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں. خرچہ آنا جانا مزوریاں دن دیہڑیاں ان کی ٹوٹتی ہوں گی. یہاں جو ایڈمنسٹریشن اور یہ مینجمنٹ کا جو لیول، پاکستان 142 ممالک میں سے تیسرا خراب ترین ملک ہے. مثلا ماشاءاللہ گندگی، غلاظت، شکست اور ریخت میں وکٹری سٹینڈ پہ تیسری پوزیشن ہے اس کی. ماشاءاللہ ہونا تو پہلے نمبر پہ چاہیے، لیکن 2 پتہ نہیں کہڑے بدنصیب ہوں گے. اور 80% پاکستانی مضر صحت پانی پینے پہ مجبوری ہے ان کی. تقریباً ہر 3 میں سے 1 بچہ 1/3 اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی. خدا کا خوف کرو یار. میں کہتا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، لیکن اتنا ضرور کرو جتنا ایک شریف آدمی اپنے پالتو جانور کے ساتھ کرتا ہے. بیلی پور میں ہم نے رکھے، میں 3 ٹائم میں اپنے کمروں سے نکلنے والا بندہ نہیں. صبح دوپہر شام میں ان کی کنالیاں، کبوتروں کی، موروں کی، یا جو بھی رکھا ہوا تھا ہم نے، چکور 3 ٹائم کنالیاں چیک کرتا تھا صاف ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں. ان کے باڑے صاف ہیں. خدا کا خوف کرو. یہ انسان نہیں، یہ تاتاری ہیں، تاتاری. بلکہ خدا کی قسم ان سے بدتر. تاتاری تو ایک دفعہ آگ لگائی اور فلانا ٹمکانا تو ختم. یہ تل مارتے ہیں بندے کو. پاکستان کی جتنی آبادی ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھو، میرا خیال ہے کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا. جتنے مسام ہیں 25 کروڑ عوام کے جسم میں، اتنے ہی انہوں نے نا سٹراز لگائے ہوئے ہیں اسٹین لیس اسٹیل کے، ان کا خون پینے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ میں پارٹی چھوٹی بڑی کا مجھے نہیں پتا، چھوٹی تو جماعت اسلامی بھی بہت ہے، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ، یہ تاریخ میں یہ واقعہ یاد کرایا جائے گا، چونکہ یہ ایک پرماننٹ سالڈ ریالٹی ہوگی. وائبل یونٹس بناؤ. بدماشیوں کا یہ اڈا جو ہے ختم کرو. جمہوری بدماشی اڈا، جیسے لاری اڈا ہوتا ہے تو فلانا اڈا ہوتا ہے، ٹانگیاں دا اڈا ہے تو فلانا ہے. لوکل لیڈرشپ ابھرے گی. کوئی انسان، کوئی تبدیلی، کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آنے دو. بدبو کا ڈھیر ہے پہلی سیاست. بہت اعلیٰ کیمپین چلاؤ، بہت اعلیٰ.
मुबारक हो इनको, ठीक है। इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी को। ये इस्तेकाम की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये नाम की लाज रखो अपनी, ये बहुत बुनियादी बात है। ये लड़ मर जाओ इस पे। पाकिस्तानियों को भी होश करनी चाहिए। पंजाब जागीर है, सिंध किसे दी जागीर है, फलाना क्या बस करो, तुम्हें हया नहीं आती? जिस मिट्टी का खा रहे हो 78 साल, उसको कहां पहुंचा दिया तुमने, फिर भी तुम्हारे पेट नहीं भरते। चलो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। NE66 वजीराबाद में नून लीग ने 2024 के आम इंतखाबात में 1 लाख से जायद वोट लेने वाले निसार चीमा को नजरअंदाज करते हुए मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भाई को पार्टी टिकट जारी होने पर इज़हार तशक्कुर किया। देखो बात सुनो, मेरा नहीं ख्याल आपकी इत्तला दुरुस्त है। जो मैंने सुना है इट इज वेरी डिफरेंट। निसार चीमा को नजरअंदाज नहीं किया, उसने इनको नजरअंदाज किया है। बल्कि मैं ये भी नहीं कहता, टिकट उसको देना चाह रहे थे, जो मेरा इल्म है, गलत हो सकता है। और तब इत्तेफाक से मैं इनको जानता हूं। जुल्फकार चीमा पुलिस में एक मिसाल, और निसार चीमा डॉक्टर हैं बेसिकली। उन्होंने पहले भी जीतने के बाद ना 47। ये होते हैं खानदानी लोग, जैसे माजिद खान का। हालांकि मुझे इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं क्रिकेट के साथ, और मैं कसमन कह रहा हूं, मुझे बताते हैं लोग, मैं फिर भूल जाता हूं। मुझे यही नहीं पता क्रिकेट टीम में होते कितने। मेरा बस मैं वैसे ही बैन कर दूं इसको। ये लोगों को झुंझुने, ये रोमन अखाड़े हैं। वो 3-3 लकीरां बना के आ जाती हैं बच्चियां उठे। क्या कर रहे हो तब? ये रोमन अखाड़े हैं मॉडर्न, लोगों के ध्यान इधर उधर, नस्लों को खराब करने के लिए। ये भी नशे की एक किस्म है। हम पे वो स्टेज आएगी तब जरूर हो। तो ये बात पता नहीं मैं क्या कर रहा था कि जुल्फकार चीमा पुलिस में, ये डॉक्टर है, बावकार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, इनके कुछ असूल हैं, इनका कोई आगा पीछा है। उस बंदे ने फॉर्म लेने से इनकार हुआ, जीतूंगा नहीं तो मैं हकीकी तौर पे जीतूंगा, वरना उठा। हाँ, मुझे बात याद आई, माजिद खान, क्रिकेट से मैं बात भूल गया असली। वो जो भी रेफरी रूफरी जो भी होता है, उसने कहा नहीं, मुझे पता है मैं आउट हूं। रेफरी का को ध्यान चूक गया होगा इधर उधर या फलाना, वो भी को गलत बयानी नहीं कर रहा था, गोरा था वो, इसने कहा नो आई नो। ये होते हैं खानदानी लोग, ये होती है क्लास। जब हो गया खत्म तो वो छोड़ दो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो 1000 MNO पे भारी है, क्योंकि वो ढीठ नहीं। देखो मैं हमेशा कहता हूं एक्सेप्शंस होती हैं। ये साद रफीक, इससे पहले कि कोई उसको मजबूर करता, प्रेशराइज करता, उसने जीतने वाले को ठोक के फोन कर दिया, मुबारकबाद दे दी। ये होते हैं, ये जो मैं डीएनए करता हूं ना, इसकी वजूहात हैं। नीचा दी यशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। यही खूबसूरत लोग हैं बेशक। ये 1000 MNA पे भारी है निसार चीमा। पिछली परफॉर्मेंस देख लो, आपकी भी देख लो। 47 नहीं चाहिए उसको अपनी इज्जत, अपनी खुददारी अजीज है। सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों की तादाद बढ़े तो तुम देखो मुल्क कैसे आगे बढ़ता है। मैं तो वैसे वो जो एक रवैया है लोगों में होता है कि आई वॉन्ट इट एट एवरी कॉस्ट, नो, जिंदगी भी बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि किसी भी चीज की ख्वाहिश इस तरह करो एट एवरी कॉस्ट। नो, जिस चीज की जो कीमत बनती है। बिल गेट्स को वो लेने जाए को बर्गर शर्गर या कोई इस तरह की चीज, और वो कहे 10,000 का बर्गर, वो दे देगा, वो कहेगा मेरे मत्थे तो लिखे है। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि क्या पूछेगा वो, तो माथे पे क्या लिखा हुआ है, बेवकूफ लिखा हुआ है। नहीं होता इज्जत की कॉस्ट पे बेइज्जती खरीदना। इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी सदा मुमकिन नहीं है। अंदर क्या करता होगा। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक।
حسن صاحب، میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ برسلز میں آرمی چیف نے کہا 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا، مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. بہت بنیادی اور خوبصورت بات. مجھے تو لگتا ہے میری اپنی آواز فضا میں گونج رہی ہے. میں تو یہی باتیں کرتا ہوں. میں تبھی کہتا ہوں میں تجزیہ میرے سے نہیں ہوتا. تجزیہ کیا ہے؟ وہ کلیریکل سا کام ہے ایک کسائیاں دا. اے پٹ دی بوٹی لا دے، اے گردن دی لا دے، اے ران دی لا دے، اے فلانا دے، وہ اور کی پائے علیحدہ کر دے. یہ کہانیاں ہیں. دیکھو بات سنو، یہ 100% درست ہے. میں نے اس ملک کو بری طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا. When I was a teenager یہ ملک ایسا نہیں تھا. صلہ رحمی تھا، ہمدردی تھی، فلانا تھا، ٹمکانا تھا. ریٹ ریس نہیں تھی. ریٹ ریس بالکل نہیں تھی. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ گوانڈی دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا نہ کرنا. شوکت عزیز ایک اور طرح کا شودھ پن پھیلا گیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مٹیریل کیا انہیں کمیشن کھانا ہوئے گا. لیزنگ کلچر بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے قوم کا فکری ذہنی لیول دیکھنا ضروری ہے. یہاں جدی اوقات سائیکل دی سی وہ موٹر سائیکل چڑھ گیا ہے. جدی موٹر سائیکل دی سی انہیں 800 cc لے لی. فلانا ڈیفالٹ ہوا، تماشا ہوا، لوگوں کی نفسیات برباد ہو گئی. ایک عجیب خدیڑ پیدا بن گیا. انہوں نے 100% مذہبی پیشوائیت نے تو اسلام کے گٹے گوڈے. اور جب پہلا پرنٹنگ پریس بنا، عالم اسلام اسی دن بازی ہار گیا تھا جب جو کیا تھا وہ شیخ الاسلام اس نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے. آج عام کتابیں چھپ رہی ہیں، کل قرآن پاک چھپے گا تو اس کی توہین ہوگی، چونکہ وہ سنگ سازی ہوتی تھی، پلیٹ میکنگ، یہ وہ پتہ نہیں. اب تو پتہ نہیں پرنٹنگ کہاں جا چکی ہے.